Alors aujourd'hui, on va continuer les exercices avec l'exercice 9. Regarde. C'est l'exercice 9. Le phosphore. Commencez à lire la donnée et les parties 1. Le phosphore est un minéral qui représente 1% du poids total du corps. C'est le deuxième minéral le plus abondant dans le corps. Il est présent dans chaque cellule du corps. La majeure partie du phosphore dans le corps se trouve dans les os et les dents. Le phosphore existe dans la nature sous différentes formes et composé. Le document ci-contre, document 1, représente la structure de Lewis de la phosphine pH3. En se référant au document 1, précisez la valence de l'élément phosphore. Donc, précisez la valence de l'élément phosphore. Pour celui qui veut répondre, lève la main. Oui, Batoul. La valence de l'élément phosphore est 3, Oui. puisqu'il forme 3 doublés électroniques avec l'hydrogène. Bien. Ali Rachid. Oui, Estaz. Pardon, est-ce Ça va, monsieur Yal. Oui, Ali, réponse. 3 عشان كده غيرها 3 إلكترون célibataires. وشو عرفك في 3 إلكترون سيليباتير؟ عشان في 3 H عاملين معهم اسمه liaison. هو un doublé. Présent car il a mis 2 doublés, 3 doublés électroniques avec 3 hydrogènes. OK? فإذا عنده 3 électrons célibataires, يعني sa valence est 3. Partie 1-2. Déduire le nombre d'électrons de valence de l'élément phosphore. Déduire le nombre d'électrons de valence de l'élément phosphore. Oui, monsieur. Il a 5 électrons de valence. Non, allez, attends. Oui, Diane. 5 électrons de valence. Ben oui, mais c'est déduire. Ah oui, ok. Car l'élément phosphore est 3. Alors, la somme، لا مش السوم، إنه الشيء الماكسيمال اللي فيه يكون هو على النيفو d'énergie هو 8. Alors,
لا يصير إنه هي ساتوري بدها بعد 3 لتصير 8. طيب autre réponse. Autre réponse. Oui, Ali Rachid. C'est mon مثلا puisque la valence de l'amour phosphore est 3, elle a deux doublés électroniques, donc c'est 3 plus 2 égale 5 électrons de valence. Deux doublés. قصدي un doublé يا أستاذ. Oui. Un doublé électronique. attention يا ديان، ما فينا نحن نقول إن هو عنده الفالنس تروا يعني لازم يكون 8 بننقص تروا من 8 بيبقى 5. D'accord? نحن بنقول puisqu'il a 3 électrons Oui. célibataires et il a un doublé électronique, alors c'est 3 plus 2, donc c'est 5. Parce que d'après le symbole de Oui. Lewis, on peut trouver le nombre d'électrons de valence. C'est le nombre d'électrons présents sur le symbole de Lewis. Ok, oui. Yalla. Prendre 1 à 2 minutes pour répondre à la partie 1-3. Justifier l'énoncé suivant, l'élément hydrogène obéit à la règle de Dewey. Donc, justifier l'énoncé suivant, l'élément hydrogène obéit à la règle de Dewey. De réponse. Réponse. Oui, Tiamat. ما بعرف إذا صح بس حذاكر. Oui. L'hydrogène a un électron de valence. Alors, pour devenir stable, Oui. il a besoin d'un électron. Donc, il obéit à la règle du عشان بتصير K2. بس هل هو قال لك K1 ما قال لك K2؟ يعني استاذ بتفوتوا باشياء انه ما لنا موجوده بالدونيه. خلينا بالدونيه اللي معنا. ما هو شو قالنا بالبارتي 1؟ قالنا en se référant au document 1. يعني d'après la structure de Lewis dans le document 1, vous devrez répondre à ces parties. طيب خلينا ناخذ آية. Oui, آية. L'hydrogène a un électron de valence. Pour devenir stable, il a besoin d'un électron. Donc, il obéit à la règle de Dewey. Tiama a dit ça. Et j'ai dit, vous devrez utiliser le document 1 pour répondre. Ah, ok. Et ce que tu as dit, c'est phosphore. Attends. Aya, ce que tu as dit, c'est juste. Mais dans autre cas.
Ici, il faut Mais, utiliser ok. le document 1. C'est très facile. Regardez dans le document 1. Pourquoi l'hydrogène obéit à la règle de Dewey? والفوسفور بلا ما يعمل مثلا ليزون تريبل مع اكزومبل ليزون تريبل مع الهيدروجين أخد أكتر من هيدروجين لأنه الهيدروجين بيكون عنده بس ممكن يكون عنده بس 2 إلكترون. طيب ديان. ناس كنت عم بقول نفس الشيء إنه عشان هو عامل إنه الليزون مع الفوسفور بس بوحدة فإنه شو يعني عامل أكيد عنده ليزون بس مع الفوسفور بس بوحدة؟ C'est-à-dire quoi? السيز يعني met en commun un doublet électronique ما في غيره. إيه ما هيك قصدي. إنه l'atome d'hydrogène met en commun un doublet électronique avec le phosphore et il n'a pas de doublet non liant. Oui. ما عنده ولا دوبلي نون ليون. فاذا اوبيا كيل ريغل؟ مش هو لما عمل اون كومان هودي الدوبلي الكترونيك مش صار ساتوري؟ مش الاتوم بيعملوا ليزون كوفالونت pour devenir saturé? Alors l'hydrogène fait une seule liaison covalente, donc il a 2 électrons maintenant, alors obéit à la règle de Dewey. يلا استاذ. Identifier le type de liaison dans la molécule de phosphine. راح اخد diamant. Oui, c'est une liaison ionique. Oui, c'est une liaison ionique simple car il y a une mise en commun d'un seul doublet. Liaison covalente. Diamant et diamant, attends. في hydrogène. Et diamant. Et diamant, bonjour. Oui, بالغلط. انسى انه في hydrogène او ما في hydrogène. Regardez d'après la structure de Lewis, monsieur. Il n'y a pas un transfert d'électrons. ما عملنا transfert d'électrons comme ça. هون في عندنا مي en commun. ومي en commun, c'est-à-dire quoi? أنا قلت mise en commun بس قلت كمان liaison ionique. Oui, alors c'est faux. Tu dois faire attention, Oui, monsieur. عارف. C'est une liaison covalente. هلا, quel est le type de cette liaison covalente? مش لازم نعمل expliquer. Oui, c'est simple. Oui, il y a la Fatima. On va expliquer. Regardez la question, c'est à toi de savoir. L'atome est neutre, nombre d'électrons est égal, nombre de protons est égal à Z. La configuration électronique du phosphore est K2L5, électrons de valence. لحظة. كيف عرفت الكونفيغوراسيون الكترونيك للفوسفور؟ لا ما بعرف بس بعرف الإلكترون دو فالونس. فمعناتها استاذ اول شغله فاطمه ما انا فكرتك عم تقولي انه اكسبليكي يعني لازم نعمل جوستيفيكاسيون ليش ليزون كوفالون. عم بيقول لي ايدونتيفيي ما قال لي اكسبليكي لا فورماسيون دو لا ليزون. شو بنقول له؟ اوكي
لما يقلنا identifier يعني بقول مثلا liaison covalente simple par exemple بعمل explication بقول liaison ionique وبقول pourquoi ما بعمل expliquer مثل لما يقول لي expliquer la formation de la liaison. Ah, ok. Yeah. Écrivez, monsieur, la partie 1.1, 1.2, 1.3. أستاذ ما فهمت 1 L'atome de phosphore met 3 liaisons covalentes simples avec 3 atomes d'hydrogène. أو في يقول هون met 3 doublés مثلا بدل ما نقول liaison covalente simple هون 3 doublés ها. شو يعني عمل 3 doublés؟ يعني عنده 3 électrons célibataires alors sa valence est 3. Oui, d'accord. يلا pendant ce temps je veux prendre l'appel في غياب منيح اليوم استاذ في عندي 5 اشخاص. كارين صار لها فترة مش عم تطلع اونلاين ليه؟ حدا عنده فكرة شباب صبايا؟ بحكيها لا زافا بس قصدي طمنتوا عنا لرفقتكم مالها شي ليه ما عم تطلع اونلاين؟ عم تطلع بغير حصص ولا لا؟ امبارح طلعت. اوكي. باسل منه موجود. حسين بلحس موجود لا. طلع عبد حسين. جمان ديان علي دايما الأربعة علي. أنا لازم نهنيكم الأربعة علي دايما موجودين دايما مع بعض
فاطمة عبد علي فضل موجود. قاسم بيطار كمان ما عم بيطلع قاسم. وكريم. وعندنا محمد بلحس كمان بعده ما عم بيطلع اونلاين. اوكي هودي من الخمس اشخاص. انا مجرد ما تلميذ ما فات يعني صار مارق استاذ يعني تقريبا اكثر من نص الحصه، معناتها هلا لو رجع فات خلص صار معناتها ما كان يعني ما حدا بيجي بفوت على الصف من بعد ما يصير الصف باخر. يلا vous avez terminé. بس شوي أستاذ. يلا Oui. خلصت أنا. أستاذ مش الحال. اوكي يلا نحن بعد في عندنا هون البارتي 2 1. L'élément phosphore appartient à la même ligne que l'élément sodium Na11. Déterminer le numéro atomique Z de l'élément phosphore. Yalla, réfléchir et répondre. Yalla, la partie 2 1. شباب يلا. علي سلمان. علي سلمان. اختفى علي سلمان. شباب صبايا بدي من الطلاب يلي ما عم بتشارك تفضلوا. وي لانا. أستاذ أنا عم بفكر فيها. وي لانا. Oui. La configuration électronique d'abord le sodium est K2L8M1. Alors, il appartient à la ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie. Très bien. Puisque l'atome de phosphore appartient à la même ligne que le sodium et il a 5 électrons de valence, alors sa configuration électronique est K2L8M5. Bravo. Mon nombre d'électrons est 8 plus 2 plus 5 égale 15. L'atome est notre nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale 15. Très bien. Bonne réponse. Il y a d'autres réponses? فإذا كلهم وافقوا لك يا لانا que ta réponse est correcte. Alors bravo. Yalla, on va écrire la réponse de la partie 1-4 et 2-1.
يلا استاذ خلصنا؟ لا استاذ بس شوي. صح عليك. Les autres, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. طيب. Estelle, de la partie 2.2, le phosphore forme un composé en présence de sodium appelé phosphure de sodium. Expliquez comment le phosphore atteint la stabilité en présence d'un élément sodium. هلا هون تقريبا هو ذاته هيدا البارتي اللي انا اعطيتكم اياه en plus. نحن بس بدنا نحكي عن الفوسفور. بنقول بس انه l'atome de phosphore a 5 électrons de valence pour assurer son octet. Il gagne 3 électrons perdus par chaque N1 pour devenir un ion phosphore P3-. Alors, on va بس explique comment le phosphore atteint la stabilité en présence de sodium. يعني en présence de sodium رح يعمل liaison, رح يصير في liaison ionique والphosphore va gagner 3 électrons perdus par le sodium. Ce n'est pas nécessaire à écrire la réponse de cette partie. استاذ بعد معنا 1 minute. هلا بنطلع من الحصه